रजिस्टर हुआ था चोरी का नवंबर और दिसंबर महीने में। अभी उसमें टोटल हम लोगों ने आज 17 लोगों को पकड़ा था। अभी 17 लोग भी जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में। इसमें मोर देन 30 लाख्स का जो ज्वेलरी है आज हम लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लेके उनका जो लीगल गार्डियन है उसको हम लोग आज वितरण किया है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जो उनका लीगल मालिक है उनको हम लोग आज मोर देन 30 लाख वर्थ ज्वेलरी उनको हैंड ओवर किया। ये कहाँ से मिला है आप लोगों को? ये अलग अलग केस है। विद इन 1 मंथ हमने इसको ट्रैक करके इनको 17 लोगों को पकड़ा और सीज भी किया था। उनके कस्टडी में जो चोर है उनके कस्टडी में से ही ये सब जब्त हुआ। केस कब दर्ज हुआ था? ये एक नवंबर में, एक दिसंबर में और एक दिसंबर के में ही हुआ था। कितना आइटम है? और आइटम बहुत सारा है। टोटल इसका वर्थ 30 लाख से ऊपर है। लोकेशन कहाँ का है जिन लोगों ने एफआईआर किया है? है सभी ईस्ट अगरतला पेस के अंदर है। डिफरेंट प्लेसेस में ये चोरी हुआ था, तो आज हमने कोर्ट ऑर्डर आया तो उसको हैंड ओवर किया। एक गैंग जो है ना वो की गैंग আর আমাদের ডিজিপি স্যার, এসপি স্যার আর বড়বাবু আর আমাদের কলেজটির ওসি শ্যামল দেবনাথ স্যার আর শুভেন্দু স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ওদের কারণেই আমরা আজকে জিনিসগুলি ফেরত পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ ওদের। খুব পরিশ্রম করতে। কত টাকার জিনিস ছিল আপনার? আমাদের প্রায় 6 লাখ টাকার জিনিস ছিল। কিভাবে চুরি হয়েছিল? চুরিটা হয়েছিল কিভাবে? চুরিটা হয়েছিল আমরা বাড়িতে ছিলাম না, তারপরে চুরি হয়েছিল। আমরা বাবার কাজ করতে আমি গয়াতে গিয়েছিলাম আর কি। কবে নাগাদ হয়েছিল চুরিটা? চুরিটা হয়েছিল নভেম্বরের 10 তারিখ আর 5 তারিখ। কি কি চুরি হয়েছিল? কি জিনিস চুরি হয়েছিল? মার গলার হার ছিল, নেকলেস ছিল, তারপর ঝুমকা ছিল, তারপর আমার চেন ছিল, কিছু রূপার জিনিস ছিল, তারপরে হাতে শাখা ছিল, ওগুলো চুরি হয়েছে। কেমন লাগছে আজকে এই জিনিসগুলো পেয়ে? আর অনেক ভালো লাগছে, স্যারের কাছে আমি অনেক কৃতজ্ঞ। নভেম্বরে চুরি হয়েছে, জানুয়ারিতে পেয়েছেন, তো এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি? খুব ভালোভাবে দেখছি, ওদের কারণে ওরা অনেক পরিশ্রম করেছে, ওদের কারণে আমরা আজকে জিনিসগুলি ফেরত পেয়েছি। কত টাকার স্বর্ণ হবে?